soin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. محتاجينك يا رب. نيال الأم اللي حملتك ورضعتك. حقيقة نيال الناس اللي بيسمعوا كلام الله وبيطيعوه. علمنا كيف نصلي زي ما يوحنا علم تلاميذه. لما بدكم تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. من سنين طويلة كتب الأنبياء في الكتاب المقدس إنه الله رح يبعث المسيح تيخلص الخطاة ويتصالحوا معه. حياة يسوع فرجتنا إنه بالفعل هو المخلص اللي الله وعد إنه يبعثه للعالم. النبي أشعياء تنبأ وقال العذراء رح تحبل وتولد ولد، وهذا اللي صار بقدرة الله، وإنه مريم حبلت وهي عذراء وولدت يسوع. كمان مكتوب بالإنجيل المقدس إنه معجزة الولادة كانت علامة من الله إنه هذا الطفل هو المسيح واللي الله بيناديه ابنه. لما الناس شافوا يسوع شافوا كمان قوة وقدرة الله، شاف الناس وغفر خطاياهم ووعدهم إنه يكلهم مكان في ملكوت السماء. مات يسوع وضحى بحياته وأخذ قصاص كل البشرية، وبعدها قام من الموت، وهيك فرجانا إنه قوته أعظم من قوة الموت. يسوع المسيح قال أنا عندي القدرة إنه أعطي حياتي والقدرة إنه أخذها. حياة يسوع تممت شو تنبأ الأنبياء، وأكدت إنه كلمة الله هي من دون تحريف وإنها أبدية زي ما قالوا الأنبياء. يسوع كمان قال كلامي مش رح يزول. إجا يسوع عشان يعطينا الحياة والأفضل زي ما كانت الحياة لما خلق الله آدم وحواء. لكن البشر
ما صدقوا الله وما أطاعوه، وهذا التصرف المخجل سبب البعد عن الله. الإنجيل المقدس بيقول إنه كل البشر أخطأوا وأساس الخطية هو الموت. الناس اللي أخطأوا ما بيقدروا يعيشوا في علاقة مع الله. وزي ما الله دبر كبش تيموت بدل ابن إبراهيم، الله بعت يسوع تيموت بدل نسل آدم. عمل الله هذا الشيء عشان كل اللي رح يآمنوا فيه ويعطوا حياتهم للمسيح بيكون لهم علاقة مع الله. فكل اللي بيتبعوا المسيح رح ينجوا من عقاب جهنم ويعيشوا مع الله للأبد. لما قام يسوع من الموت قال لأتباعه إنه باسمه رح يقدر كل البشر ياخدوا غفران الله لخطاياهم، وهذا الشيء متاح لكل اللي بيتوبوا. يسوع كمان قال إنه رح يبعث الروح القدس عشان يكون مع أتباعه ويورجيهم الحق ويعطيهم القوة عشان يمشوا في طريق الله. لما الخاطية تابت عن خطاياها وقررت إنها تتبع المسيح، يسوع قالها خطاياك مغفورة، إيمانك خلصك. يسوع قال إنه الناس لما بتحب الله بأمانة هاي علامة إنه الله غفر لهم خطاياهم. يسوع المسيح بينادي كل الناس اليوم إنهم يمشوا وراه. إذا بدك تصير اليوم من أتباعه ويكون لك علاقة معه، بتقدر تصلي وتطلب منه هذا الشيء بكلمات مثل هيك: يا الله أنت عظيم وعالي، بشكرك إنك بتحبني، أنا ندمان إني عصيت وصاياك وأخطيت ضدك. بشكرك إنك بعثت المسيح تيموت على الصليب بدالي، وإنه قام من الموت مرة تانية. أشكرك إنه تألم عشان عقاب الخطايا اللي أنا عملتها. أنا بدي أتبعك وبآمن بيسوع كربي ومخلصي. أشكرك لأنك غفرت خطاياي وفتحت قدامي الباب علشان أدخل لعندك ولملكوتك. بطلب منك تعطيني الروح القدس عشان يمشيني في طرقك، وعشان يقويني حتى أحبك من كل قلبي وأعيش الحياة اللي بترضيك. أشكرك لأنك سمعت صلاتي. آمين. يسوع قال لأتباعه: خرفاني بتسمع صوتي وأنا بعرفها وهي بتتبعني. اللي بيتبعوا المسيح بيجتمعوا مع بعض وبيدرسوا كلمة الله الكتاب المقدس كل يوم، وبيتعلموا يعيشوا زيه ويحكوا للناس عنه. فيسوع بيقويهم من خلال قوة الروح القدس اللي ساكنة في قلوبهم، وكمان بيصدقوا كلام يسوع اللي قاله قبل ما يطلع للسماء لما قال: إن عطالي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وأنا رح أكون معكم كل الأيام حتى نهاية العالم.